नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। दोस्तों, साथियों, हज़रत बहलोल एक मजज़ूब इंसान थे और अल्लाह वाले थे। लोगों का उनके बारे में ये ख़्याल था, बल्कि यकीन की हद तक और अक़ीदा बन चुका था कि उनके मुंह से जो बात निकल जाए वो अल्लाह पाक ज़रूर पूरी कर देते हैं। वो बारगाह इलाही में शर्फ़ कबूलियत की सनद पा जाती है। एक आदमी उनके पास आया, घोड़े से उतरा, इंतहाई बाअदब होकर उनके कदमों में आकर बैठ गया। आकर अर्ज़ करने लगा कि बहलोल जी, एक अर्ज़ करनी थी। फरमाया, करो भाई। बहलोल जी, मेरे पास कुछ पैसे हैं, मैं कारोबार करना चाहता हूँ, तो आप मशवरा दे दें कि मैं कौन सी आइटम, कौन सी चीज़, कौन सा सौदा ख़रीदूँ कि जिसके अंदर मेरे बख्त हरे हो जाएं, मुझे बहुत ज़्यादा मुनाफा मिले। बहलोल के मुंह से निकला कि काला कपड़ा ख़रीद लो। अब उसका यकीन था कि बहलोल के मुंह से जो निकल गया अल्लाह पाक उसके अंदर बरकत पाएंगे, तो उसने जाकर काला कपड़ा ख़रीद लिया, बल्कि शहर के अंदर जितना था सारे का सारा ख़रीद कर उसको स्टॉक कर लिया। चंद दिन गुज़रे, कोई बड़ी शख्सियत फौत हो गई। लोगों ने उसके अफसोस के अंदर, उसके शोक के अंदर काला कपड़ा इस्तेमाल किया। किसी ने लिबास पहन लिया, किसी ने बाजुओं पर पट्टियाँ बांध लीं, उसका शोक ज़ाहिर करने के लिए उस इलाके के दस्तूर और उसूल के मुताबिक। तो वो कपड़ा बाज़ार से शार्ट हो गया। अब लोग ख़रीद रहे हैं, कपड़ा मिल नहीं रहा। उसने मुंह मांगे दाम मांगे और वो कपड़ा अपने रेट पर बेचा। उसका सारे का सारा कपड़ा बिक गया। नतीजतन उसको कई गुना ज़्यादा मुनाफा मिला। अब वो बड़ा खुश, बड़ा हैरत के अंदर, अब उस फूला नहीं समा रहा। लेकिन ये जो दौलत है ना, अगर तो कुरान कहता है कि लइन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम, अल्लाह फरमाते हैं अगर तुम शुक्र अदा करोगे तो और ज़्यादा दूंगा, लेकिन अगर कुफरान नेमत करोगे तो वो पहले भी छिन जाएगी। उसने शुक्र तो अदा नहीं किया, बल्कि कुफरान नेमत एक किस्म का किया। दोबारा फिर कुछ दिनों के बाद आया हज़रत बहलोल के पास। सवारी से उतरा नहीं, सवारी के ऊपर ही खड़ा खड़ा कहने लगा, ओ बहलोल, मुझे बताओ अब मैं कौन सी चीज़ ख़रीदूं। यानी वो पहले वाला अदब व एहतराम नहीं, वो पहले वाला कदमों के अंदर जाकर बैठना नहीं, सवारी से उतरना नहीं, ताज़ीम व तकरीम नहीं। कौन सी चीज़ ख़रीदूं? तो बहलोल कहने लगे कि तरबूज ख़रीद लो। उसने तरबूज ख़रीद लिया, यकीन था, तरबूज ख़रीद लिया। अब तरबूज जब ख़रीदे उसने, बहुत सारे हो गए। एक दिन, 2 दिन, 4 दिन, आखिर फल था, उसने गलना सड़ना ही था। जब कोई गाहक नहीं लगा तो वो गलना सड़ना शुरू हो गया, किसी ने नहीं ख़रीदा। आखिरकार वो सारे का सारा इकारत गया, ज़ाया हो गया। अब बड़े गुस्से के अंदर कि मैं बहलोल के पास जाऊं, जाकर पूछूं तो सही तूने किस चीज़ का बदला लिया।
کہتے ہیں کہ بہلول کی طرف جا رہا تھا، رستے کے اندر اونچی اونچی آواز کے اندر اپنا وہ کلام بنا رہا تھا کہ میں جا کر ایسے شکوہ کروں گا کہ بہلول تو نے پہلے جو مشورہ دیا تھا اس کے اندر اللہ نے اتنی برکت ڈال دی، لیکن اب جو تو نے مشورہ دیا میری اصل رقم کے ساتھ ساتھ سارا منافع بھی ضائع ہو گیا۔ ابھی وہ یہ بات رستے کے اندر کر رہا تھا کہ غیب سے آواز آئی، او اللہ والے تو سمجھا کیوں نہیں، تیری عقل و دانش کہاں چلی گئی؟ ذرا اپنے رویے کے اوپر تو نظر کر، اپنے رویے کے اوپر تو غور کر، تجھ سے غلطی کہاں ہوئی؟ مشورہ دینے والا بھی وہی تھا جس نے پہلے مشورہ دیا، مشورہ مانگنے والا بھی وہی تھا جس نے مشورہ مانگا، لیکن پہلے مشورے والے کے اندر، پہلے سین کے اندر، پہلے منظر کے اندر ایک بات یہ تھی کہ تو سواری سے اترا تھا، ادب آداب کا مظاہرہ کیا تھا، تو جا کر قدموں کے اندر بیٹھ گیا تھا، لیکن اس مرتبہ تو سواری سے اترا نہیں، آداب بجا لایا نہیں، قدموں کے اندر تو جا کر بیٹھا نہیں، تو نے سواری کے اوپر ہی کھڑے ہو کر جیسے کسی ملازم کو کوئی حکم دیتا، او بہلول بتا تو صحیح میں کون سی چیز خریدوں؟ سارا کچھ وہی تھا، لیکن اس اندر، اس بات کے اندر، اس منظر کے اندر وہ سین موجود نہیں تھا، ادب و احترام والا، وہ محبت اور عقیدت والا، وہ تعظیم و تکریم موجود نہیں تھی۔ جب تو نے اللہ کے ولی کی تعظیم و تکریم کی، اللہ کو تیری ادا پسند آئی، اللہ نے کئی گنا زیادہ منافع عطا کر دیا، لیکن جب تعظیم و تکریم فقدان آ گیا تو اللہ کو تیری یہ ادا پسند نہ آئی، اللہ نے تیرے منافع کے اندر برکت نہ ڈالی بلکہ اصل رقم بھی ضائع کر دی۔ تو کہتے ہیں کہ با ادب با نصیب اور بے ادب بے نصیب۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔